Abusua me chill bibia. Idina ye ba kope spiritual chief commander. Bet my friend Dr. Eji, bet my friend Okumko, bet my friend Judy. They friend emergency apia o. Abusua wa wani tia enne. Ene de enyina no ye bonsri yi. E de Nyankopon ase. Obo de ase. Ghana nyame. Mu nyina ase. Se ene de quarantine. Prison ya yene ye de ho kotoye. Ban ma ye bia no to prison. Eso bia quarantine ho no. Ye free yeso ne. Eminua ne ye free yeso na ye se bia ye free yeso nti no wo be ye ne mense ne mfata. Ne mo still social distance e wo mu kan se kwan a obeda wo nu nua ntem no. Mesro moden se be dinini. Na ye nsem e be chiachia no so no. Ye hunu kwan be fa so be de ye be chiachia ho ne ye mfo ye nsantu ye nsem. Nti wo ba face kura na mamre mu kura na nkonko chia panyini bi mfa won sankoto ni nsem. Nkochi obi mfa ne sankoto ni nsem. Oye oba be bo mu aso ye be man so a na ne o so twa pusi. O so twa wo de. So en twa kura mpa o so ayo so mamla obeyi unsa abo mu aso so na ade. O de a chia panyini. Na ye mfa ye nsankonko ye nua ensa ye bebresa. Na ye ba na ye bebresa. Onua na nye no ho asem na ne ye baba beka. Ene enkoma e wo honom aye nsemu bi a hu hia me pa obi aka se Kwame ana se kan se Ajudin ana Okumkom ana se spiritual commander chief commander na de na se e ba na se de na si enye bibia ana nye bone bia ana meto menya bronsam na menya antichrist na menya anti Quran ana se anti Allah de mum de meme ye ne se yena nanu mamambara o mode to ho ana mo jane ho no na mepese ye menu ngini ensa nkonkofa na numo mu na ya liwe ba ye no ehuni se obia petre se obia na dwe koso ndoro adwe koso de ne se ne no ya ma ya quaranta se obia betuma ko ba bi opeso kwa kwa ye nema de na me ka to se ne kofie ne ko hunu mpanyimfo no mo no ntena so mo nkyere o mamre ne amane ne wo fia ne ye sebe ya da achi bi no wo ya di bia na so bibi ti so ye bibia onyira na so bia o ma bi na wona na bi anyira mo me ya mfa ne trasa se ye ho atoye ye ho ntoye ati se ho ntoye ne se Africa no ana so ye bibi fo no tuntumfo no ene ma bebrebe abroni aye de agu akwan mu ti o mo de ba be gensie ne ene ma bebrebe asa me kasa me no kan wat ma na se onua ye ba chire mu abe ba mu anka be anse bebrebe ehwe nua Abraham bi Moshe osisu anaso oba Ghana anaso odini nimu de ne nyansan e ba ye no mo hwede wo sheki esom ni enu nyina Kristo se sheki som ni enu nyina ya chese omuni bi baba bia de ma me no mienu mo me yankoye nchi na sankofa wure fina sankofa yenchi we nyina da wurubo de nyina yense ma ye kaye wo di aka me dia me kaye obi di o kaye na president kambo mo yenifua se de so kaso wo kokwaranta ni bie mo ka ho dia na ze Ghana ma no se bie wo ni ye kwakwapo wo ana se problem no kwakwafa ma no entrobe ya na ne se obede se sa ade no betwa so because o call brochire nkro bebrebe stop me bebrebe abie school for so be statistics no ne niema and so otumi dey agu niema no bi atumi de no ho ya liba yi me be kan se sisu die se ye nya osofu bia me na ngase wo aduro ba kokora eche se oni aduro ye nya kremoni to amna mfa aduro ba kokora eche se wo no to oni aduro eche se oni aduro de ono no woni se esomo na de ba ye na ono no de cheni tirimu no no wodi so that's all oni bibia na ye ni yesu ye tie hutum se na nanu mamre no ai ni agi tumu no ya yesu ye do e wono se ne yesu ye ni ye aban abeyi ba bi si wo
ayi mia bebrebe say wo coronavirus atropian fabla ne ko test we say am pase etimi sesa yare no a ne nyusu waduro ne mfansa Ghana fo nyina yare anti bibia me nua top k me bia la obia na me kire wo pa o peni ni pa me te won asem eno kwa ndi kaka se me ni kan confirm me mfiri wo atu na no me nyantimi confirm ye ne momu no mebo abaso say am pase wo de otimi di utiri ba abonten ampa de dia no mo ma kan so no mo ye de yin ana grada ba pa won fe Patricia adi ana so ye coronavirus aduro no aboso no man fa bibia ama amoche na fa bibia ama sika gare ni pengwa misere mo se de ho ACF a wani mo nyam a wotena ase a se bi wukunu kura mu say yes opa ni no fa se ni mo nyam na wo no misere o ma ni pan fo ni mo nyafom mo bi emfo ni mo nyafom na tore mu amitimi tena ase na me dwene se e bia aya me hunu me to kasa me ntia se de se obi wit ma sale ba wo so yemi sei nana hwo esom no a uko wura mu na so wo mu no anya me ya wadum abeduru san pempen so benya platform Tender TV no ade ba mi trima mi dem susu ya se ye ma mi ya Tender TV ma mi de obet ma fo ama se bi esom no kura matumpon se ne mi se okura be mo esom no kura ni ma begu ase ese what when is opportunity we sa akwane wi aba beda ho ama e pa na so what ma so na so what ma be abetintima be kese se de wa kese ya odo anakadi na so ye so o ma sumo no ma wonya zika no e ma wonya ni monyam no nipa hunu wo no etim so fofo asemo ba wo beka se bitima mu fo asemo ba wo beka na konfo ni so fokura so nya asemo no ta ko gina so fo nachi abere wo musem obaima wo musem se se papa se ye bone se nipa ne ka bone se nipa ne ye papa o so ka wo sika nyamia ni aboso ma ye wadom wonya sika anka wo so no ba na otimitimi bu asofo no fo bura mu na buza se dabi o major commander IGP ana se bia CID dia se me ko ba ne sei bese me huru case ni mu nyina ne mo top amba ma wo na wo tra okonya mu na se wo ye wa program a ba bia wo ye dia fa o ma so wa konfo no de sebi se o ma jimi nti no o ma so na wo ta konfo no na okakodi sofo na jimi because of so okunu sofo but okunu no sofo no odi on life obia ni part of the life no the also here and Ghana to free of worship obia tumi worship the person here obia tumi the person here bia na mum no okunu na wodi na chi eye da no no be ye sofo wo wole no sofo ana se wo wole na chiri na komene ba mu na be ye sofo ana se wonya sika no be ye sofo ana so sorry na atoto no be ye sofo ana that o se okunu ni nyina mame mane nyina sofo djuma osusu yo konfu djuma na mum no hwe wonu se ba ma no nneda se dunya sika odi bi onso nya sika odi bi na wo sofo na wo se woni esum ni kaka no udi busum sika na udi atena ze na se udi ewu osi abosom so yan kwase asem no abosom so no busum no so sika na udi enti udi atena ze na udi ewu na so udi atena ze de na te fopim bi se busum no na ebia matane ne kakra na matane ne kakra ede ba be dey e ba be ya sori no nene no men ko deep na de men pese mi gina to kan ni nyina re se ba me Patricia won fe me ma me no a me pe je me bi obi so de oba yi mo ni pe bia bi oye me wa buche mo anka me papa because wo akokodro wani edene san ye dene na me pese winya akonya no be to ma wo no aka wudi so na wo ye bibi ma wo se dio sa boso no kra wo na akotu yo sa wo na akosere yo so wo na akopɛ yo e ba ye na na se mpokura mpo no se ma ye mpo ana wo de oso de boso na de wo de ye adwuma na wo de ye sei ana obi e ba wo ncha kra na sa ti ni kra na wo de to so ni pa kra ba ncha kra no wo nya kokoduro bi de ye ade bi a Ghana man no betima ka se ma omo no ye ni time we mu no omo ye niema ahodo no
o ka ho bi pa ka fasa ko nya no so no eboa na ma wo nua no akomfo na o mu jimi o mu ni mu nyansa nkwasasam na o mu die no fati o mo to fa yi o mo pa o mo ntoma no mo ye papa nso no ebo ma baso wo de o bo so for baso se komfo se si ane de spiritual chief commander tell everybody obi bia o wiase bia so you komfo ahwe hu yo so for ahwe hu ye because me dey be to me table any me dey am tell you say dem pen no sabe pe na meka no say dey na no pen fo ba bo me na amane no and say metre sabe pe na meka no me fan chow so I am bapo we am mami o we am na no we am me wo fo we am me ho yo dey be ba sabe pe na meka no hwe ya li ba ye amanfo tina fie me na me hwese komfo bi pa bitma sole komfo bi mi ebia mo menini mo ma gigi dini be sole se bia ne mpata mu okra no obeche nua na so mo mu nsu okra no manti bi masum manti bi o basum ni pa ba ko pe na meti ye wono kwa na ase me se ase ya ampanya ampa enteche me ko hwe ni interview ni ma bia mu eh ene mi ni o ya de e so no ne ye fra na nkonam ona mo no kwa na ne boso mo bakra na tale ne ne magu baabi oba ya no fa na tale ahye no de na mo no de na asa ko pankoro ne friend na na kese na ne bia lo bia Nyankopon won hira wate adwen wo tu fa ya wo de yes ade no so Nyankopon won tachiri na won tachi na ade na wo yes so entimi mbe mu mpama wo na obi wo bi wa anye obi wa anye ene de mse ba mo ba o ena komfo mi jina mu toilet mu pa mi jina mu toilet mu kira se mu ya ma me na nan mu no mso no mbeja to ma me no mi enu si ya mara me famfa mo ya boni me da me ya me ye na nyentum pon no yes no ni yes no ni enchiri manzo ba no mbe kunu se de yes aporo atete aye pasana wo obedi achiri wo obesom wo de ya asem wo obetuma ka cho na bi confirm that pra me ti o program bi o se o ma de nya so mo bi akom na se akom no se ye papa ana wo ni se papa na nka wo kom na kom papa nka ka to nka ma bi akom mama kom akom tro no munjai akom fun kan tantan no munjai na mo list edita me wa ha na nan mo be kan nyina a kire me le mo list edita me akomfo hye akomfo primafo akomfo amu gay akomfo lesbian munjai na munjai a ese mate ana ye didi nkoba na ko akire eni mpemfo to didi nkomo so ya kasa akire me to ade chitom sa fra telephone ebusebuse mpemfo mu de eni mesi ko ese no district bia no ye bia akom district bia benya baby a yemo center na mo baby a mo me kan say mo kwa hye mu e bia bosumi nyamba kwa hye mu ba kwa hye mu ana say mo kwa dwendwene mo ku no ho mu ekuo de kuku bia me bawurawurawura mu sa ekuo bia me bawurawurawura mu na no hene wa obaba ko forua mi chia pa ene modern ba wo so wo bo e wa akom ate se wo de woni abre o Facebook pa nya asem ketwa mi chia wo na no mu nhira wo na adwempa na wo wo tirim a wo so wo de kwa du tirim to peto ye no ntimi ne mfa nkwa enimu mfa ma wo na nipa boni ni de e betu na sese de ye tu mire no aponifo no mo mu ne betu amaso e betu amase ne betu amoso sasa e betu amoso sasa akobonzo madwene ne be ye adwuma wa pese okoto wa sole fa oboso mo no akwati wa sole akomo toro na wo komo fa kwati wa sole me se metie ye me pepa na kwa da hene oh me ti me wa ye ana ba ye papa bi ogasi afrano na susubiribi okomo ye wa ni gina wasi mate asale na sister ma mi papa wo komo ye na ni gina akomo na amwo na wo de kwati asale bi go won say aso na F4 entira na abusum da mo pem kwasa sema na anase wo mo na wo se sikanim akomo na akomo du de sika enti wo kopoto wo ye de obenya sika na akomo na enne
so na ye basa na nka kom kra na se bi previous na nka ye kom kra se ye petika ni ye kom se ye pe ahonyade ye ni ye kom se ye pe se sia bronsan to aso duni nsia ani kom se obi hia mwa suma na ba oba wo so bosom na ba bosom panyini na ba de ono eye amamre abakwasem ye kokko busa ne kokko busa ma ne de amamre atutu fom kwa che obi a ne bobre a wo so obo ene neme wo so ye ene bi se yale bi ke ba ye yale ba ye ke kokko busa no asema mo akire chire nema ne nema a oba ba ye ulet ma botu busa na kwa tina kuma da se wo ni akuma da ka ye pe never because oba ya se na wo ba oba ya se na wo ba enema wa ye ne wo anya bi etu ni nga ntem se bi se bi previous an e bi abosomfo bi na se konfo bi oti ba bi se me dem so le makwakwoti atole e je se ne je se wo so na wo se wo so no ni wa je da utini mu a o de be ya ade no amwa so boy ush oh lade and na wo ye konfo esa ye sofo de your friends sofo Elijah say Elijah bra ade na ugu hu ani mate woja akomo a jai fatu wona ko na ukoto waso so akoto waso de na emom mfa bosum enkonkwoti asole no afa me ka no chogba wutie ne temiye pa na minimum wuni media minimum pa sa wo so wo ti asole dia ana so wo ya asole dia pa bosum ne yeden akoba bi akoji ni nyina pa bosum ni koba bi akoji wo bosum ni nyina na te wa asole so he menim na me wo ni ma me ka cho no ate me say sa wo so wo ti asole ya pa bosum ni nyina koba bi akoji ni nyina na ko te wa asole boko mu na sa wo kom so dia se wo so jai azano fasika baji sika na wo ye no waja meboa kom na kom ni yi se de wo na nanom kom ya wo tie bi sa kom no esitie na wo futu hutu wo so wo kom no kom ne sabi na minimum sa na wo de wo abosom egu ka mu ne na mu nyina minimum pa ti me ka chiro se me so jaya kom ne de a jai boko mu jane boko ne kwati wasole na won timi nti asole na won san kan jonso sai komfo you very careful obenda ka jem se bia wo chire ekwan ya faso sum nyame ekwan ya faso sum ye na nanom ekwan ya faso je sei meti wase ni nyina ye chire na mo so wonye sini bi se wo ti asole ne tete o bio o chechira ene de bla me ka to teme no onya abene ene o tuma ni bi o ba o isu bible de o isu quran ye o de onu tu isu entino ka se bia wo ja so ne de wo akwakwati asore na to do pa akwakwati asore anazo de tuma akwakwati asore ye nya ne sa enti misre otumfo o se tutu be bio onu ani suma nkwa hene na mbo mu ase chiawo ase be bre na aduru no mo ni mre na so no se be aduru na ese ebubu e pansam eno susu ntina se bi otumfo do esi wata wo tutu ye ni tuma nkwa hene na botum nyina zo na tuma nyina zo pama no ese no ni o se sie ya konya na wote so no se bi bre de sa wote so sai ko na mu se asanteman eya asanteman nyina ejina na bosom so enya babro so na enya Quran so ejina na bosom so enya nkremosum na enya Kristo so ejina na bosom so ene ma asante ba ya asante e ma ne betina na konya wajije demu abanya kwesi a wote so no so ano dia hye wonza se wo hwe na bosom ni nyina so ma no hwe na suma nyina so ma no hwe ni tumi nyina so e ma no na se wanti mi ahwe so ye na se wo utina ho na se bio ankwala no eye niema ensem fata na se woto de na se niema achia tibisram fa na si fom na se peda bia efasi wo se anye kwese da bio se bana da bo so ukoda bio tuka nanti wo mo so
kuko mo so hwe obi adwuma wo ye bi na hwe de wo ye ne se nye papa je be ma o dane no na nye sa na me na nanom no eja to wa metena ato a me di mo so hene no nye sa na tie na nkotra on kwese wo sika se frɛ no hwan ade hwan me modini me de makane saa etini di modu waji di wasantima mu waji di hwan waji odi hwan enti wuntimi nka na asɛm na na se sa de na se kunya na wote so no asɛm beto woni mu kura wuntimi nka papa mu ka cheni pa se ben ade wo ye nyesa ne to ba de wo ye nyesa ne te na kom nyesa ne kom no na se ya hunu we se nyina na se ye bani na na mo nso mo so ba no so ama ma tibi na se ya hu ye jatu sase ye ntu konfofo ye ono na konfofo tra tra ta mi de ye ntumi fo wo ye hwan wo ye hwan ka ba ko na wonya wo dem no ka ba ko pe na wonya wo timu ndia ana se wo ye hwan ta wo ye ntu fo wo ye hwan adana wonya wo timu no na wonu sa bosom na dane betuma ja to mu wande ne dane ina hye wonu sa bosom na kana wutim na wo ko betuma mu agresi na wodi ja to no ahye no ana so betuma mo tena kwa no ahye ahye waka ho wonu mu ni sa na awodi ni usuma no bosom ni di agro se wodi ye ntufo wodi ye ntufo mon ko soyi mosom papa mosom ene ma president Akufo-Addo excellency ye frɛ mo ebie no ye frɛ atomfo frɛ nkramofo ye frɛ mo no musom papa musom papa musom nti ne frɛ mo no sa mo mlabi sa mo ko bi musom ko bo mpa ni bi mo boa wo bu mo because mu sabi de mo ye ne emfata enye na munyai nipa do se na mabo wo mo nipa do se na masɛ wo mo life nipa do se na mo ku wo mo life mo se wo mo ku wo mo sunzu mu nyina ase nipa ni bi o se go ndo tire kakra bi so do so po kakra bi me so kakra ana so 150 mra me de hande won so se bi president se wono na gini mu no na gini mu aye sudi ne woni tiri mu nti no wo so de apel se waduru se na nabite hwan se obetuma aboa menti me kwa no akwa kwaji kan say instant money wo si so wo ti se wo na nanom betena to wo ti se wo na nabi bosum bi na so ma bi betre to ebe instant money ono di obeye no ene se wo ba wo tire so pepa mo fama me wa tete no tire wa posa ene onani so wona no wo mo mpaja mo mieso mo bi so na sika na dam no wo se mo mfa lotto number wo se mo fama me no lotto number o mo gwa no mo dibi no ma tina wo se fa sika bra ba gi sika o akomo na nya sa na tie na nanom so nya sa na tie de munyai na mo gu hu fi mo se no mo ko de mo no na mpanyimfo ntwa mututu mu dida ko na mututu ntimintu wo mo funa na ekura de wo nkora na ta bedon mu kuo no mo na wo sika enti wase se wo magu mu kuo mu no musu mu nya yo mu nya na musu mu gum ho ni matutom mu nya na mu gum ho ni mase na nipa ni metina ho no nya sika krenta wo tunu fo ka fo no mfa no wo mu wo no wo se nipa wo gina be ka ko na wo nipa ni mu wo so ba de kakra agada ni abo nipa no kakra wo do mo suma na to mo mani da ho bie wo sumu ni mu no na sumu kura no je na mo ye ho ko ni je na mo ye wo mu buko mu mi obi ani mo nchiro mo ne ekọ ne de eba mo ntu mu se aduma se na tia mabere se na tia mo nya ni sei na ma nya sei na mo ko ni sei na sa asem ko ba de ni hu atem ya ba ka chemu mo lances kura mo de aduma kura wen we de mo to aduro lances ene de mam mo to aduro lances yo ana mo akonfo mo yusu na ni mani wo mo pe nwasem nkan na mo nkan ase mo de da bi ni kwa se ye mo to aduro lances because mo to aduro mo de mo to na mo fo ba je aduro wo mo ho no ga betina ho na ga fa mo to adress certificate ne da ma so wo fa talo da ho so ye komfo na wo so agena ko taro so man kwa ne dia ma na wo ya wo ho dia tin na wo ka fa ho because wo na wo to ma wo mo certificate papa e te so no ye komfo no wo stamp wo na so wo signature wo so because a center region wo na wo da no wo na
Wona what's certificate in crowd ma na no ne so ba ba je say obunu ba ma 50 million ma 100 million so ma certificate eno na ma ye kuro ni say no eno ma ye kuro ni ego na ma ye kuro ni eguo no nipa na ba de no aye krata na kwa print no wasan ase ana wo stamp position na dem nipa no ya kwa ma say 50 million o ma mo sika ne bet ma kwa ye nipa so kwa compete apon ho no to tumi nya bi won tumi nya na nipa do kwa compete kwa mo be na mo de bo anu wo se wo panyini mu a wo da abosom nyina ma otumfo to to bio ade sa tumi nyina cha wonsa kwase akoma ka obi empo wa shantere da na santima animu mo be na mo tumi de bo se nipa no ma nipa to kwa compete pon no na mo so mo so ye de akora na ibrahim so mo tete na kom no sese na mo ju o mo 80 million 70 million 40 million 100 million awa akoma agoba wo tete nipa no no ba se bi predator oba udi aduro bi ntimi aduro ntimi ana minimbi wala ko wiye ya ko te ne ko na tenase busu na ba gina so okuta afana o so ache ne kuro ma hina o se ache ase mi so yale wo busu no so yale na busu yale onu mo anchire nkola ni ye mo anchire mo hwe na ba gina 50 million 40 million 100 million 70 million na wo gina se sika no na sa akora so pon ho no so kwatenase a obi mama ni munu na se no benya se sika na ozu be bu obi se ni ma mi ana se na na disika ogode ko ma ko akomte obi ni se ska dia ko ma no enti munyai ukwa ko su adwuma ya ji 100 million Gana obi ko su adwuma na ko su adwuma so wuto na se obi ko su adwuma na to ko do na se ba ni 40 million o de be ba ko na su adwuma no ade no tuma na kan boso na kan ne mo so be kwa komdete no be hu na mamre ne amane ne se de si chia se de si yes se de si fan se de de because boso no nta di ma tire so no za me kire na akola na sa de we benze enti ko kire ne ko ne te fa de tiem no mu ne de wo mu ne tunifo no zo mu sa de ne duru ba bi ese na dane ye se duru ese na wo de wo to zo ba je 40 million 100 million 70 million asa na wo ye ba ko pewu ni ba ko pewu wo je 70 million 100 million na se bi wo ba utam gold man mene ko to ni yem oba utam gold man mene ko to ni yem asa ne ba ni ya kaya mu menka mutam god e mane meri koto ni yem no bi asa ko je se mi so ami yale ye bo so mu se esu akwita akọ yale ye na mse mi mu bodi na da menya mo no mo beti mu bi beti mu kakanka beti pa me bom tu de mama mu tu na be yakuro mo da menya mo no mo se je se oloko ye je se mo se sem film akwa bono ho na mo fona na mo futa no amode kira nkola na musua nkola so pone ho so ko bu amanfo ko ma konya sika ni bi ni de se mo anya sa na mo ne mu tuna nkola so tole o mo to pone o mo so ko tu bi no a o tu mbete mo dwe mo bete mo dwe na ba zo bi la obi amechia wo na me si so dia se ko na mo wo na mati ko na se bi wo ye chairman no chairman ye fa chairman e masa akọ chairman ye udibira wo eni se wo de nipa bebu nipa be fele wo na be kan se nipa betie enti ma wo chairman enti the chairman no na se wo kan se na se nipa ntie dia da na se wo chairman no eyim chairman won timi ntu akulafo ama wakora ne mfas ma wo ka wo komfo ketuafo ama ne mfa dia na se wo chairman eyim nana kwa msubunu kudi ba wasa ba komfo adawro manana oso ya vice chairman se vice chairman na se mo ka se mo kire mo nkola na so mu ntie dia na se mo so vice ne so eyim meka kra no kra be tum susa ankra be ka se mo enti mo fa mra widiri mo adine mfa mo nginga mo obi a wo se da bi o adina ye no se usu wo ko ni mun ko ade dia mun tuka mon nante mon kola no so da bana na mo so mafaka mo tuka firimu fie na nya kom ana ye obi ya chefa obi ye se mu ko bia obi ewu mu ko a da bana mo so le fotuka za mo na mon kola no so ehwe asoma won no so som e ko ko so wo som da na ni papa ko wale konfo mi na to ko wale konfo no wo se medium so ye konfo a me so me ye konfo a meto wo so won komo no so ma za ko fa akwala na e ba do ko mama me na mo so mo to na mo pesa ni pa no se ko je sikanti zibe na sikane ya mama ne abuso mo no o fa sikan be am zibe na sikane ya dia mama
So we are the Obama Mosika. And that's how we are the Obama Bonsakasiana. There be. And yes, sir, you see, Mommy bedding a deep panel. And found to one of that year, Mooney one of them, Mano, your body now, your visit to water. My boss must see obey, say, men and Nas must obey, say, and I say, men and away, and I said, and Nas must buy, and no more anyway obey, and yet, say, Papa. Now, you say, more back on the top, more, the American game, even the breakers, more, now coming and Dawson. Now, so for Dawson. Dan and Crable for Dawson, more, now, so for and also, and Cremones, what become a Carantana, who drop Corano, Micho be free. Young Tom, no such no Usia. Na mimi nsema na mama mla de ese nkan na se wo so pa e na ho nsema na bebrebe na de aka no na aka no obi anu zo mo bi ma test ko so no na bo so ka bi mo test we mo so ne be se ye bo so na aka na se ne bo so no aye bo so na ye body di na se ye kana se ne no na se ne ono a wa test se mo se yes ye ono so na mu ne pe mu no se na si wakasa wo ye na mamle se di sa to ko bi amon te bo so na won timi nkasa wa kire ne ma ne bo bla mo se yes. Oh, send him paying for 2 more dada. Since I know what you say, I am confirmed with the mamma to sign the more. I feel more buoni pano. More buoni pano. Mufano come over 10 million, 70 million, and million. And he put it me and any pana bottom. And he put the bottom, saving brothers are who penny now what one no. And I am paying for them one who didn't win your feeding. Dimadi na munya ye mwanya hwe eni munyam chebe na muche ye mwanya eni munyam chebe ya ye nim guase de sabe kan ho e be ka zede na ye na so bosum na kan no went man come na abodam woni mu ase umfale uto na o me no a wo tie me no se sasem na me kan te me bwa ka te me bwa umfale enye nim guase ye mu ye bi na mo ya mo ye de e wo fam esua mwanya ma nya kase ye mo nana mo mo ba na komo ka mo encourage mo ntu mo fu papa mo futu papa na sabi mo so do ndia tete za mo de akola bi asisuwa na za kom ka no be di no na be fa no be sabi brothers ya be ne be dance no mo susu mo ntu mo kom mo ntu mo nim sabi obi wo akomotete ase na wo da ne mpnachi obi wo akomotete ase no wo da ne mpnachi Edo na jo na kwa da ne mpena achi akombe na mo kire wo mo diba de na mo kire wo mo dibe na mo na mo no mutu kompa be na mo kire wo mo he am se ene ba ye frem e ba ye frem e ba ye frem ye frem ba na frem ko mo tete mo kura niwu okono ko chema ba kwasem kura de na e se because he panyi bi o ba bia no nyo se panyi no nimu woni mo papa no nimu na mo so mutu o sabi brothers and we say bia nkase bi na o se to be bi o oto so mienu opionso oto no mo woni mo se bi wo comfort masi a wo tia no mo nimu ne wo ye na fi no won fiu fi and won fiu fin one few chese what dia show bi nsa enti ni pomo dia chese nsa no so dey report blend say na nei e bia o se bi o se bi bread asa obusu masi o tie say ni po o te won no se no ye no no kra de kokra no akra du kada ya me se ne dia miss me carry na me body na me carry me se ni ba ko dey asa no ka be ko du kada ya ese ma hu na kwala we comfort and ho ofe yeni muni nyina na misi list ne da ho ne mini muni nyina akonfo na mo misi a hyewa adwuma na mo ye no munyai akonfo ma no ma da akọ de ma me kama no ntum akonfo mo ye lesbian ma no ma na akonfo ma ne ma na mo da na misi munyai Bradia misi munyai na de misi me ba ne boko na me ba ne boko nie me ne me boko mu na me ni mu ye me ka kire mu ne fi mu nyai akonfo lesbian matu mana mo da no mu njai akonfo gay mo mema no amoda no hu gay no mu njai
Suma na okwaje ye no ama wadani gay no a wode wo so wo ye comfort am wa wo ni jai na e bi nipa no de ma wo no ono ni senti no ono ni frɛ na senti ne ma wo ye na ye nsa no de ma wo ototwene na nye ye na nanom akomo no nye no na se me ka me ho na me ma topic no so na me start na me read na me de wo ba but se twi eye ne ma pa na bo se bibi pa le dai e wo wiase na nye wan se de wo ye nipa nim na nye wan se de wo ye nipa huni na nye wan se de wo ye no onko na wonim na se mo anyai mo beti se o loko ye je na mo beti se bibi na mo beti mo di pa wo me mani so me nsam mo me yasa te manana na fiesa sabi wonya ne ba bi ko na fiesa wonya ne ba bi ko konfehima no tiasia no to yisika no di kuntunkuni eko kata bibi suro yisika no di ntuma ko kata bibi suro yisika no di bibi kata bibi so ansa no ye bibi am obi am se wo ye bibi ade na mo kire yi ba da bai esi wo hene fa mumunyai concept na mo ye ne ya kandrama na mo yi no munya kandrama na mo yi no na basire mo biegu na no se to be biegu opem so se bi na fie sa so ko ne kra chi na che ye hia konfo hima ye hia konfo hene akonfo nyina hene ye hia konfo nyina hima se bi o ni nsi na mu esi bia bi bu ebu pumam mo bi pumam ma ye na se bi na konfo hene no so no ya pe ho so kira kwai se be ya obi ya de bi na se wo ye de ko wo ye oba de ko report mo hema no obi twa nim no so be sika de ya ani mi so ni mu dia ne metutu na pre ne nan metutu se de metutu abebe no metutu se de metutu akoko mo ya mi se de mi ye kura se the whole Ghana president mu a woni se ye wo som ye nsa ne wo Ghana ne afre mi ne amfre mu enti wona wo ta to le awa de je dem se ye tufo wo ne wu wo ye hu when you say poto. As I said, just ya mama na hwe. Because someone ya hwe. Apo ni aza. Ana moye. Apo ni aza, ana mo wini moye na mususo musumo nya bi na mo nimu no. Musumo ntimi ntu o mo fo chese. O wosi ganju kwa ka. Ana ma konfo nyina mesremo ni diem. Sremo buru sremo nyaado. So bi ehwe ne huye mo tutu na mo tutu ye mo tutu niema ye na nte sa ani emiso menemo be di papa menemo be tua so ne so ne be ko ni deep pa so misi me ko ni deep asa ne me balance me body na me kan asema me body na me wasem nko me body na wasem nko me kan ni na asase de tepepepe na ko ku boate ba mi na obi a me chiawo na ko jo boate dum ja komfo nso me chiawo bo so ne pa wa wonyi obi bia na mama ni na ho mo mi mani sa wo na mo nguni ne mo ye na azane konkonzane sabi atura komo no munyai because eneno medical can me say wo so wodi nsem hunu na so ho ba mo so ye comfort trofo wo ye comfort azan wo ye comfort ni mo kan say comfort wo say comfort memo obi ehun to mo ye nuro titi nuro so nyandu papa mo to ndu papa mo nyandu papa mo kope ndu papa so wuram na mo nyandu papa mi chemi ya mi ekwaku kwaku bia obi amechiawo Dr. Positive uni amechiawo on de ko wuram na kope na ba no ba ye ntu ba ya le awo no o kan no ma ho aduro no kwakwa akonom after mi chema mi baida na nanoma de entontwene ya ntontwene ekuta mutwe na se ekuta mutwe de na mo yenyu papa o ma mo yenyu funi na won sake wo mo nsam men nutunu mo pa mo nsam nutunu mo ama wo nsam nutunu mo mi da so
video to Ajudin TV. So subscribe am so but modern so be subscribe na be like na be share. Now we so TV no to say yes. E say mama na dey ye kuta mu twani ye nya breza program e kuta mu. Now so subscribe no share no like. Na the program so ye dey. Na obi aso tmetie bi na obi aso tme dey. Anya nso ne dey afiri mu. Me do as me do be see ya, e di na ya ba akopɛ. Spiritual Chief Commander. But my from Dr. A.G. Majoso. But my from Okum Majoso. But my from Dr. Ajudin Majoso. Don't from me Majoso. Ya piao. Me da say makrao. Bye bye.